U udarnom periodu, kada je neophodno zalivati biljke, svi imamo problem sa vodom. Tada moramo da uvodimo restrikcije i da zalivamo dozirano svoje kulture. To se uglavnom dešava u periodu jul-avgust, kada su i visoke temperature i kada smatramo da je biljkama neophodna velika količina vode. A postoje baštovani koji čak nemaju vodu u svojoj bašti ili oni koji jednom u 3 nedelje mogu da obiđu svoju baštu i tek tada da je zaliju. Kada sve to uzmemo u obzir i činjenicu da je voda resurs koje je sve manje, jako je važno da pričamo o vrlo bitnoj temi. Koje biljke dobro podnose sušu? Zato što to što nemate dovoljnu količinu vode ne treba da vas spreči da se bavite baštovanstvom. Kao osnovna tema se nameće izbor sistema u kome sadimo. Da li sadimo u obrađenoj bašti, bašta koja je prošla mehanizaciju, ili biramo no-dig baštu ili konkretno permamodele za koje mnogi misle da se vrlo lako isušuju. Sada ću da rešim ili razrešim tu vašu zabludu. Postoji jedna narodna izreka da vam jedno okopavanje menja 2 zalivanja. Ali ja ću sad sve to preformulisati u pravcu no-dig sistema. Jedan permamodel menja vam čak 5 do 7 zalivanja kada su u pitanju biljke ovisnici o vodi. Seno je vrlo lagano kada je suvo. Kada se natopi vodom nakon prve kiše, seno postaje vrlo teško zato što je upilo vodu. Tu vodu koje je seno upilo, tu vodu dozira za naše biljke. Zato se sada vraćam na izbor sistema u kome ćete uzgajati. Ukoliko birate obrađeno tlo, dakle ako mehanizacija ulazi, usitni vašu zemlju, takvo tlo postaje ovisno o vodi. Morate pažljivo da birate sistem navodnjavanja i vaše biljke će biti ovisnici. Ukoliko birate no-dig sistem i ako birate same permamodele, bit ćete mnogo opušteniji zato što tlo koje je tretirano biološkim metodama ili permamodeli koji su zero waste sistemi, odnosno direktno kompostiranje, oni su potpuno otporni na sušu. Njih možete bez problema da zalivate jednom nedeljno, a kada su u pitanju biljke koje su otporne na sušu i jednom u 3 nedelje. Kada postavite permamodele, potrebno je zaliti ih čitavom površinom. Nakon 3 zalivanja, oni postaju tolerantni na sušu. Mi ovdje već ne možemo da govorimo o suvom senu, već o senu koje je potpuno mokro i upilo vlagu. Ovo o čemu govorim su neka osnovna znanja. Ukoliko biljke imaju zadržavanje vode, dakle previše vode u predalu korena, dolazi do pada imuniteta i biljke su sklone različitim poremećajima, odnosno bolestima. Ista je situacija kada biljke pate, odnosno nemaju dovoljnu količinu vode, tada odbacuju lišće, ulaze u fazu stresa i ponovo su sklone bolestima. Zato je važno da poznajete osnovne karakteristike biljaka koje uzgajate, odnosno koje biljke su ovisnici o vodi, a koje su otporne na sušu. Ovo što vidite iza mene je moja 16. sezona u bašti. U ovoj bašti provela sam 15 fantastičnih sezona, svaka je bila dobra učiteljica. Prošla sam puno perioda suše. Ti periodi su mi pomogli da učim o biljkama i tako sam izdvojila 13 kultura koje su potpuno otporne na sušu. To nipošto ne znači da ćete te kulture uzgajati bez vode. To samo znači da te kulture mogu da rastu i onda kada imate problem sa vodom. Prva kultura koju ću izdvojiti kao otpornu na sušu jeste krompir. To ne znači da krompir ne treba da zalivate, već da on jako dobro toleriše periode bez vode. Zapravo, krompir na kontinentu ubacujemo 25. marta. April i maj su meseci koji su poznati po padavinama, tako da krompir dobije dovoljnu količinu vlage onda kada je njemu neophodna. Dakle, neophodna mu je na početku rasta. Ono što želim da vidite ovdje jeste krompir koji je uzgojen kao krompir grm. U pitanju je kratki video, dakle on je sada nikao. To je onaj krompir koji sam stavila u papirne kese koje su plave boje i ubacila u jedan kružni permamodel. Upravo taj krompir je nikao, a za sve one koji su se brinuli šta će biti s kesicama, kesice su se raspale, biorazgradive su i bit će sastavni deo permamodela. Beli i crni luk su vrlo otporni na sušu, naročito ako pričamo o ozimim biljkama. Od kupusarica jedino prokelj jako dobro podnosi sušu. Sve sorte cvekli su vrlo otporne na sušu.
Peršan korenaš je apsolutni izbor za period suše, za razliku od njega paštrnjak je ovisnik o vodi. Ovo je rimska salata, kraljica među salatama, koja je potpuno otporna na sušu. To znači da u periodu suše neće doživjeti stres i procvetati, već i dalje ostaje jestiva. Od mahunarki potpuno otporna na sušu je slanutak, zatim sočivo, zatim grašak. I sada ćete se iznenaditi da su tikvice i tikve potpuno otporne na sušu. Postoji jedan period u njihovoj vegetaciji kada su nešto osjetljivije, odnosno kada im treba veća količina vode, a to je period cvetanja. Nakon toga su potpuno otporne. Zapravo i tikvice i tikve možete uzgojiti sa maksimum 4 zalivanja tokom vegetacije. Ako mogu da biram između tikvica, ako mogu da na neki način gradiram njihovu otpornost, onda ću birati tikvicu bolonjeze. U pitanju je tikvica najkraće vegetacije koja je pokazala potpunu otpornost na sušu. Što se tiče tikava duge loze, sve tikve, lagenarije, lufe i tikve duge loze koje uzgajate u zoni pinciranja, sve su jednako otporne na sušu. I sada smo došli do paradajza. Paradajz je uglavnom kralj ili kraljica u vašoj bašti. Paradajz se zalijem jako dobro onda kada ga posadim u permamodele. Nakon toga ga zalijem možda još 2 puta tokom čitave sezone. Takav paradajz je otporan na ekstreme. U onoj situaciji kada imamo 40+, dakle kada imamo nagli skok temperatura, moj paradajz izdržava takve ekstreme. Razvija dubok koren. Za razliku od moje okoline, paradajz im je spaljen preko noći. Spisak biljaka koje su ovisnici o vodi. Čitava zona brzog uzgoja, mrkva, paštrnjak, kupusarice, paprika, patliđan, krastavac, lubenice, dinje, ali ne sve kupusarice. Najveći ovisnici o vodi su sistemi za brzi uzgoj. Tada naši permamodeli nisu potpuno aktivni, ali uglavnom permamodeli uopšte čak i ne hrane naše sisteme za brzi uzgoj. Sistemi za brzi uzgoj uzgajaju se u permamodelima, ali u posebnim tunelima. Ti tuneli pune se mešavinom zemlje, komposta i đubriva 3:2:1. Zato sistem za brzi uzgoj spada u ovisnike o vodi. Jako je važno obilno ih zaliti jednom nedeljno. Sve salate osim rimske su ovisnici o vodi. Zato ih je potrebno obilno zalivati jednom nedeljno. I sada kada ste čuli kojih 13 kultura sam izdvojila kao potpuno otporne na sušu, šta ste prvo pomislili? U pitanju su osnovne životne namirnice. Zato, i ako imate problem sa vodom, to ne treba da vas spreči da imate svoju baštu. Ovo je moja knjiga beležaka gde pravim kombinacije i beležim ideje i iskustva tokom sezone. Zapravo neka vrsta dnevnika kombinatorike. Sada ću vam pročitati šta sam zapisala za vas. Ovo je kombinacija koju možete da napravite u svojoj bašti ako želite da odvojite ovisnike o vodi. Dakle, to su vam sve ovisnici na jednom mestu i onda znate makar da o takvoj gredici morate intenzivnije da brinete. I pored toga, ako uzgajate u permamodelima, jednom u 5 dana do 7 dana je dovoljno zalivanje. Za razliku od nje, ovo je kombinacija za kulture koje su potpuno otporne na sušu. Vidite koliko mi ovdje imamo različitih kultura. Ovdje su rimska salata i cvekla u jednom redu. Dakle, ovaj trougao znači da ih kombinujemo u istom redu. Tu ubacujemo krompir, paradajz, sočivo, slanutak, s jedne strane beli luk, peršun, rokelj, crni luk i zaista na jednoj gredici kulture koje su otporne na sušu predstavljaju zapravo osnovne životne namirnice.